अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस्सनल कुरआन नाम के साथ तफसीर का लेसन नंबर 6.09 है, यानी छठे सूरे का लेसन नंबर 9 और थीम है सूरे अनआम आयत 13। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलहु मा सकना फिल लैलि वन नहार व हुवस समीउल अलीम। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखते हैं। वलहू और उसका है, उसके लिए है। एंड फॉर हिम मा यानी जो या जो कुछ। वट एवर सकना रूट वर्ड है सीन काफ नून से, माने सुकूनत इख्तियार करता है यानी रहता बसता है। ड्वेल्स फी यानी में, इन अल्लैल लाम या लाम से माने रात द नाइट। वन नहार नून हार और से है माने और दिन। एंड द डे वह हुआ और वो। एंड ही अस्समीउ सीन मीम आइन से है माने सुनने वाला। ऑल हियरिंग अल अलीम आइन लाम मीम से माने जानने वाला, ऑल नोइंग। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन देखते हैं उर्दू में। वलहू मा सकना और उसका है जो सुकूनत इख्तियार करता है। फिल लैली वन नहार रात में और दिन में। वह हुआ समीउल अलीम और वो सुनने जानने वाला है। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखते हैं। और उसका है जो सुकूनत इख्तियार करता है रात में और दिन में और वो सुनने जानने वाला है। फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखते हैं। वलहू मा सकना टू हिम बिलोंग्स ऑल दैट ड्वेल्स फिल लैली वन नहार इन द नाइट एंड द डे व हुवा समीउल अलीम एंड ही इज ऑल नोइंग ऑल हियरिंग। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। टू हिम बिलोंग्स ऑल दैट ड्वेल्स इन द नाइट एंड द डे एंड ही इज ऑल नोइंग ऑल हियरिंग। तफसीर आयत पर फोकस करते हैं। अब यहाँ सूरह अनआम में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत की बेशुमार निशानियों का तज़किरा किया है ताकि लोग उन पर गौर फिक्र करें और अपने खालिक को पहचानें। जैसा कि सूरह शूरा में फरमाया, वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बस्सा फीहिमा मिन दाब्बा व हुवा अला जमइहिम इज़ा यशाउ क़दीर। और उसकी निशानियों में से एक ये भी है कि आसमानों और जमीन को बनाया और उस पर हर किस्म के चलने वाले जानवर फैलाए और वो जब चाहेगा उनके जमा करने पर कादिर है। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदों के लिए अल्लाह ने निशानियां रखी हैं आसमान और जमीन में और हर किस्म के जानवर जो इस जमीन पर उसने फैलाए हैं। साबिका आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी से फरमाया, यानी सूरह अनाम आयत 12 की बात हो रही है, कि कुफ्फार से सवाल करें कि जमीन व आसमान का खालिक व पालनहार कौन है, चूंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि सबका खालिक व मालिक अल्लाह ही है। यानी कुफ्फार का इकरार था कि जमीन और तमाम आसमान का खालिक अल्लाह ही है, इसीलिए उनसे सवाल हो रहा है ताकि वो रियलाइज करें कि वो शिर्क करके गलती कर रहे हैं। कुल लिमन मा फिस समावाति वल अर्ज़ कुलिल्लाह, आप पूछें किसका है जो कुछ आसमानों में और जमीन में है, कह दें अल्लाह का है। इसके बिल्कुल बाद यानी मौजूदा आयत में यानी सूरह अनाम आयत 13 में एक अनोखी और बहुत ही खूबसूरत बात फरमाता है। वलहू मा सकना फिल लैली वन नहार व हुवा समीउल अलीम, और उसका है जो सुकूनत इख्तियार करता है रात में और दिन में और वो सुनने और जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला यहाँ पर एक अनोखी और बहुत ही खूबसूरत बात बयान फरमाते हैं मखलूक़ात के सिलसिले में कि उसकी मखलूक में कुछ रात में सुकूनत इख्तियार करते हैं तो कुछ दिन में सुकूनत इख्तियार करते हैं। यानी कुछ नाइट के हैं और कुछ डे के हैं, यानी कुछ नाइट में एक्टिव रहते हैं तो कुछ डे में एक्टिव रहते हैं। यानी सिर्फ जमीन और आसमान अल्लाह की मिल्कियत नहीं बल्कि जमीन की गर्दिश और उसके नतीजे में रात और दिन का वजूद भी उसकी कुदरत की निशानी है। तारीकियों और रोशनियों में रहने वाली हर चीज, हर मखलूक, चाहे वो चरिंद हो, परिंद हो, मछलियां हो या कीड़े मकोड़े हो, उसकी मिल्कियत और उसके इख्तियार में है, बल्कि वो उन सब का खालिक, मालिक और पालनहार है। यानी अल्लाह की कुदरत की निशानियों में से एक ये भी है कि दिन के वक्त जितनी मखलूक है जो नजर आती है, जो एक्टिव रहती है, चाहे वो परिंदे हों, चाहे वो जानवर हों, जमीन पर चलने वाले या रेंगने वाले, या वो समंदर की दरियाओं की मछलियां हों या कीड़े मकोड़े हों, तमाम के तमाम उसी की मिल्कियत है। मखलूक चाहे जमीन की सतह पर चलने फिरने वाली हो, रेंगने वाली हो, जमीन की गहराइयों में रहने वाली हो, समंदरी जानवर या मछलियां हो, तमाम उसी के इख्तियार में हैं। जमीन, पानी या हवा के कीड़े मकोड़े हों या हवाओं में उड़ने वाले परिंदे हों, उन तमाम जानदारों में अल्लाह ने दिन के जानदार अलग वज़ा के बनाए हैं और रात के जानवर अलग साख के बनाए हैं। यानी तमाम के रिक्वायरमेंट्स भी अलग हैं, उनके लाइफ स्टाइल्स भी अलग हैं, उनका रिस्क भी अलग होता है, उनका रहन सहन, उनका माइग्रेशन, हर चीज की अपनी एक तफसील होती है जो अल्लाह ने डिसाइड की है। उनके सिफात अलग अलग हैं, उनकी जरूरियात अलग अलग हैं, उनकी ग़िज़ाएं अलग अलग हैं,
ان کی زندگی گزارنے کے طور طریقے الگ ہیں۔ ان تمام باتوں سے ان کا خالق، مالک اور رب واقف ہے، بلکہ بہت اچھی طرح واقف ہے۔ ان کی ضروریات کا وہ جاننے والا ہے اور ان کی تمام ضروریات کا پورا کرنے والا بھی وہی ہے، چونکہ وہ ہر ایک کا دکھ درد سنتا ہے۔ ضروریات، ریکوائرمنٹس اسی کے سامنے رکھتی ہے ہر مخلوق، اور وہ ان کو پورا بھی کرتا ہے، اور ہر لمحہ، ہر لہجہ، ہر دن وہ اسی کام میں مصروف ہے۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شان، اس سے مانگتے ہیں جو آسمان اور زمین میں ہیں، ہر روز وہ ایک کام میں ہے، یعنی ساری مخلوق اسی سے مانگتی ہے، تمام ضروریات وہی پورے کرتا ہے، یعنی ہر روز وہ مصروف ہے اپنی مخلوق کی فکر گیری میں۔ اس کے علاوہ کوئی اور رب بھی تو نہیں ہے کہ غیر اللہ سے مخلوق اپنی ضروریات کے پورا کرنے کی التجا کرے اور وہاں سے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ ہر مخلوق اسی کے آگے سربجود ہے، اسی کے حمد و ثنا میں مصروف و مشغول ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، جو مخلوقات آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وہ بادشاہ، پاک ذات، غالب، حکمت والا ہے۔ اور اللہ کا فرمان یہ بھی ہے کہ اللہ نے جو مخلوق زمین میں پھیلا کر رکھی ہے، اس میں مومن بندوں کے لیے، خاص طور پہ وہ بندے جو یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ اس کی مخلوق پر غور و فکر کریں، یعنی اللہ کی تخلیق پر ہم غور و فکر کریں اور اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ، اور نیز تمہارے پیدا کرنے میں اور جانوروں کے پھیلانے میں یقین والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ سورہ انعام آیت 13 جو فی الوقت زیر غور ہے، جس میں دن و رات کے جانداروں کا ذکر آیا ہے، اس کے تحت ہم یہ مختصراً جاننے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا جاندار دن کے لیے اور کون سے جاندار رات کے لیے پیدا کیے ہیں۔ یعنی جانوروں کی تفصیل تو بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ ہماری زندگی کافی نہیں ہوگی ان پر تحقیق کرنے کے لیے، بلکہ کسی ایک جانور کی بھی ہم تفصیل پر غور و فکر کریں، تحقیق کریں تو بھی ہماری زندگی کافی نہیں ہوگی، اس لیے ہم مختصراً ڈسکرائب کرتے ہیں یہاں پر ان جانداروں کے بارے میں جو دن کے ہیں اور ان جانداروں کے بارے میں جو رات کے ہیں۔ پہلے تو یہاں ڈیفائن کیا گیا ہے کہ دن کے جاندار کیا ہیں، کیوں وہ دن کے کہلاتے ہیں۔ ان کو انگلش میں کہیں گے ڈے برڈز اینڈ اینیملز، اس کو سائنٹیفکلی ڈائرنل کہتے ہیں۔ These are active, hunt and forage، یعنی search for food or provisions during daylight while sleeping at night، یعنی جو دن کے جاندار ہیں وہ رات کو سوتے ہیں اور دن کے وقت ایکٹیو رہتے ہیں، حرکت میں رہتے ہیں اور اپنی غذا تلاش کرتے اور زندگی کی تمام ضروریات کو دن ہی میں پورا کرتے ہیں۔ جہاں تک نائٹ برڈز اور اینیملز ہیں، ان کو انگلش میں ناکٹرنل کہتے ہیں یا ٹوائلائٹ برڈز بھی کہتے ہیں۔ These are active from dusk till dawn، یعنی یہ مغرب سے لے کر صبح فجر تک ایکٹیو رہتے ہیں اور دن میں سو جاتے ہیں۔ اور جانداروں میں رات کے پرندے ہیں، رات کے جانور ہیں یعنی چرند ہیں، سمندری جانور بھی ہیں جو خاص رات میں ایکٹیو ہوتے ہیں، ریپٹائلز ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں جس میں سانپ، بچھو وغیرہ بھی ہیں، اور کئی انسیکٹس بھی ہیں جو رات ہی میں ایکٹیو رہتے ہیں۔ ان تمام کو ناکٹرنل کہیں گے یعنی رات کے۔ یہاں پر ہم فوکس کریں گے ناکٹرنل برڈز پر یعنی نائٹ برڈز پر۔ مثالیں بیان کی گئی ہیں، الو ہے، کئی قسم کے الو دنیا کے مختلف ممالک میں ہوتے ہیں۔ یہاں دیکھیں پہلی صف میں بھی الوؤں کے مختلف اقسام ہیں اور دوسری صف میں بھی الوؤں کے مختلف اقسام ہیں، بلکہ ان کے علاوہ اور بھی اسپیشیز ہیں جن کو ہم اپنے ویڈیو میں کور نہیں کر سکتے۔ بہرحال کہنا یہ ہے کہ الو بیسیکلی نائٹ برڈ ہوتا ہے، رات میں وہ جاگتا ہے، ایکٹیو رہتا ہے، غذا تلاش کرتا ہے، سارے کام کرتا ہے اور دن کے وقت وہ سو جاتا ہے۔ اسی طرح سے نائٹ جارس نام کے بھی پرندے ہوتے ہیں، ان میں بھی کئی اقسام ہوتے ہیں، یہاں سے یہاں تک کئی مختلف قسم کے نائٹ جارس بتائے گئے ہیں۔ مختلف ممالک میں یہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، ایک ایک ملک میں کئی قسم کے بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح سے دیکھیں بلبل جس کو انگلش میں نائٹنگیل کہتے ہیں، اس کی بھی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ آئل برڈ نام کا بھی پرندہ ہوتا ہے، دیکھنے میں لگتا ہے جیسے کہ وہ تیل میں ڈوبا ہوا ہو۔ یہ سارے کے سارے نائٹ برڈز ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی نائٹ برڈز ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں بتایا گیا ہے فراگ ماؤس جس کا منہ مینڈک کی طرح ہوتا ہے، یہ بھی مختلف قسم کے ہوتے ہیں، مختلف اسپیشیز ہوتے ہیں اس کے اندر۔ اور نائٹ ہیرونز بھی ہیں، ہیرون کو اردو میں بگلا کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے بگلے ہیں جو رات میں ہوشیار رہتے ہیں، رات میں اپنے سارے کام کرتے ہیں اور دن میں سو جاتے ہیں۔ اور پھر ایسا طوطا بھی ہوتا ہے جو خاص نائٹ پیرٹ کہلاتا ہے، اور ایک ایسا بھی طوطا ہے جس کو کاکاپو کہتے ہیں اور اس کا چہرہ الو کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ خاص طوطے ہیں جو رات میں جاگتے ہیں، رات کے پرندے ہیں اور دن میں آرام کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ اولٹس نائٹ جارز ہیں اور پتوس نام کے پرندے ہیں، اور کیویز بھی ہیں۔ کیویز میں بھی مختلف ہوتے ہیں، الگ الگ ممالک میں الگ الگ اسپیشیز کیویز کے موجود ہیں۔ یہ تمام کے تمام نائٹ برڈز ہیں۔ جبکہ پرندے جو ہیں، برڈ جو ہیں، ان کی ایک بہت ہی وسیع دنیا ہے۔
परिंदे कई किस्मों में होते हैं सारी प्लैनेट अर्थ पर। चूंकि अल्लाह ने दिन के जानदारों का भी जिक्र किया है तो हम यहाँ बता रहे हैं। इनको साइंटिफिकली कैटेगराइज किया गया है, एक एक कैटेगरी को एक एक फैमिली कहते हैं और यहाँ पर साइंटिफिक नेम ऑफ दैट फैमिली दिया गया है। मिसाल के तौर पर ये नाम की फैमिली में सारे परिंदे आते हैं, फिर इसके बाद यहाँ एक फैमिली है, इसमें ये परिंदे आएंगे, इस फैमिली में ये परिंदे आएंगे, इस फैमिली में ये परिंदा आता है, इस फैमिली में ये परिंदे आते हैं एंड सो ऑन। तो कई मुख्तलिफ फैमिलीज हैं, हर फैमिली में कई कई परिंदे हैं, फिर हर परिंदे के कई सब क्लासिफिकेशंस होते हैं, कई स्पीशीज होते हैं। बस एक नजर हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे कि इतने अकसाम के परिंदे हमारी इस प्लैनेट अर्थ पर होते हैं ताकि हमको अंदाजा हो कि दिन और रात के जुमला मुख्तलिफ परिंदे कैसे कैसे होते हैं। यहाँ भी 4 फैमिलीज के परिंदे बताए गए हैं। यहाँ भी देखें एक एक खाने में एक एक फैमिली का जिक्र है और उससे रिलेटेड परिंदे मौजूद हैं। एक झलक देखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी 4 फैमिलीज के परिंदे बताए गए हैं। यहाँ भी देखें ऊपर 4 फैमिलीज हैं और नीचे एक फैमिली के इतने सारे परिंदे हैं। यहाँ देखें 1 2 3 4 5 फैमिलीज के परिंदे बताए गए हैं जो रंग बिरंगे हैं। यहाँ देखें ये एक फैमिली है, पैरट्स की अपनी एक फैमिली होती है, ये और फिर इसके अलावा और भी फैमिलीज बताए गए हैं। यहाँ देखें 2 फैमिलीज के परिंदे, ऊपर एक और नीचे एक। अब यहाँ देखते हैं हम वाइल्ड एनिमल्स की एक झलक, यानी जंगली जानवर जिसको हम उर्दू जबान में कहते हैं। इस तस्वीर में दिन के जानवर भी हैं, रात के जानवर भी हैं, बात से तो हम वाकिफ भी हैं। मिसाल के तौर पर ये यहाँ पर स्क्विरल है जिसको हम उर्दू में गिलेरी कहते हैं, मूंगूस है जो हमारा जाना पहचाना नाम है, फॉक्स यानी लोमड़ी, वुल्फ यानी भेड़िया, चीता को हम चीता ही कहते हैं, टाइगर को हम शेर कहते हैं, डीर को हम हरन कहते हैं। देखिए यहाँ कैंगरू है, यहाँ पर रीछ है। तो ये सारे जानवरों में कई रात के हैं। मिसाल के तौर पर गिलेरी रात की है, मूंगूस रात का जानवर है, लोमड़ी, भेड़िया, चीता, शेर, रीछ ये सब रात के जानवर हैं। यहाँ भी देखें कई जानवर मौजूद हैं। इसमें ये एक सींग का गेंडा जिसको राइनो कहते हैं इंग्लिश में, ये हिप्पोपोटामस है, इसको हम पानी का गेंडा कहते हैं उर्दू में, ये हाथी है, ये चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये जर्राफ है जिसको इंग्लिश में जिराफी कहते हैं, ये जेब्रा है। और भी मुख्तलिफ किस्म के रीछ होते हैं, पांडास वगैरह होते हैं। ये पोलार बेयर है यानी ये पोस्ट के साइड होता है, ये बबर है। तो चंद मिसालें हम यहाँ रख रहे हैं। अब यहाँ पर नॉक्टर्नल एनिमल्स बताए गए हैं इस तस्वीर में, बास परिंदे भी हैं, इसको हम ओवरलुक करते हुए सिर्फ रात के जानवरों पर फोकस करेंगे, यानी सिर्फ एनिमल्स पर। वैसे तो सभी रात के जानवर हैं, लेकिन जिनसे हम उमन वाकिफ होते हैं, आम आदमी वाकिफ होता है, वही मैंने यहाँ फोकस किया है। ये बड़बगल है जिससे हम वाकिफ हैं, ये शेर है, ये चीता है, ये बिल्ली है एक किस्म की, वैसे बिल्लियां अक्सर रात के जानवर होते हैं। स्क्विरल है यानी गिलहरी, वुल्फ यानी भेड़िया, फॉक्स यानी लोमड़ी, रैट यानी चूहा, माउस भी चूहा ही होता है एक दूसरे किस्म का, कैमिलियन यानी गिरगिट, ये भी रात का जानवर है। और ये स्नेक है, तकरीबन सारे सांप रात के ही होते हैं। फ्रॉग्स में भी मुख्तलिफ किस्म के, ये भी रात के जानवर शुमार होते हैं। और भी बहुत सारे जानवर होते हैं जिनसे हम वाकिफ नहीं हैं और उनमें कई रात के होते हैं, इनसे भी हम वाकिफ नहीं। चंद चंद के नाम देखें, अफ्रीकन हंटिंग डॉग, इसका हमने नाम सुना, ये भी एक किस्म की कैट है, ब्लैक फुटेड कैट, ये भी रात की है, ग्रे वुल्फ है। इस तरह से और भी जानवर है देखें जो खासतौर पे नॉक्टर्नल एनिमल्स यानी रात के जानवर कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कॉमन नॉक्टर्नल रेप्टाइल्स यानी जो रेंगने वाले जानवर होते हैं, खास तौर पर जो रात के कहलाते हैं। इसमें एक है जेकोस, देखने में इस तरह से लगते हैं, यहाँ पे मैंने एनिमेशन बताया है लेफ्ट टॉप पर, ये जेको होता है। और स्नेक्स हैं, बहुत सारे स्नेक्स रात ही के जानवर हैं क्योंकि वो रात में एक्टिव होते हैं। लिजार्ड्स यानी चिपकलियां, ये भी रात ही के होते हैं। और इसके अलावा स्कॉर्पियंस यानी बिच्छू, जिसको मैंने टॉप राइट पे बताया है, ये भी रात ही के जानवर होते हैं। लेजार्ड यहाँ मैंने राइट पर बताया, ये मैंने सांप का एनिमेशन बताया, ये सारे के सारे नाइट के रेप्टाइल्स हैं। अब हम देखते हैं नाइट सी क्रिएचर्स यानी समंदर में भी बेशुमार जानवर ऐसे होते हैं जो रात के वक्त एक्टिव होते हैं। सरफेस पर भी हो यानी धूप भी पड़ रही हो तो रात ही में एक्टिव होते हैं, दिन में सोते रहते हैं। उनमें से एक है ऑक्टोपस जिसको मैंने ऊपर टॉप पर बताया। उसके बाद है मोरे ईल या ईल्स, यहाँ देखें टॉप राइट पर है। और नेक्स्ट है व्हाइट टिप रीफ शार्क्स, एक मिसाल मैंने यहाँ पे दी है एनिमेशन सेकेंड रो में। और उसके बाद क्रैब्स एंड लॉबस्टर्स है, यहाँ मैंने बताया है राइट सेकेंड रो में। और इसके अलावा कई मछलियां होते हैं जो रात ही के शुमार होते हैं, जो रात के जानवर हैं। लेफ्ट बॉटम पे स्क्विड नाम की मखलूक है जो रात में एक्टिव होती है। और राइट बॉटम पर क्रैब्स हैं यानी केकड़े हैं, ये सारे के सारे रात के जानवर हैं। इन समंदरी मखलूकात के अलावा और भी मखलूक होती है समंदर की गहराइयों में जहां हमेशा अंधेरा होता है, चाहे दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो। इनकी भी एक बहुत ही बड़ी दुनिया है। बेशुमार मखलूक समंदर में ऐसी होती है जो गहरे समंदर में रहना पसंद करती है, बल्कि उनकी तख्लीक ही अल्लाह ने ऐसी बनाई कि वो गहरे समंदर में अंधेरों में रहती है
اور ان میں سے اکثر کے جسموں سے روشنی پھوٹتی ہے، اپنے جسم سے پھوٹی ہوئی روشنی میں کام کرتی ہیں، اپنی غذا تلاش کرتے ہیں، اور ہر دوسرا کام ان کا اندھیرے میں ہوتا ہے۔ تو بے شمار مخلوق ایسی ہے ڈیپ سی میں رہتی ہے، سمندر کی گہرائیوں میں رہتی ہے۔ ان پر روشنی ڈالنے کے لیے بھی ہمارے پاس وقت کافی نہیں ہے، ان کی تفصیل میں جانا تو بالکل بھی ممکن نہیں، بس ایک نظر دیکھتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں نوکٹرنل انسیکٹس پر، یعنی کیڑے مکوڑوں کی بھی ایک بہت ہی بڑی ونڈرفل اور امیزنگ ورلڈ ہے۔ ان میں کئی کیڑے ایسے ہیں جو رات کے وقت ہی ایکٹیو رہتے ہیں اور دن میں غائب رہتے ہیں، ان کی کوئی آواز پکارا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ نیند میں رہتے ہیں۔ تو اس کو بھی ایک نظر دیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ یہاں تک ہم نے آپ کو صرف ایک جھلک دکھائی ان مخلوقات کی جو رات میں بستے ہیں، سکونت اختیار کرتے ہیں، اور بہت ہی مختصر جھلک ہم نے ان جانوروں کی اور پرندوں کی دکھائی جو دن میں بھی بستے ہیں، سکونت اختیار کرتے ہیں۔ ورنہ یہ علوم تو بے شمار ہیں اور اللہ ہی ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے بس کی بات نہیں کہ ان تمام علوم سے ہم واقف ہو کر آپ کو واقف کرائیں، بس مختصراً ہم نے اپنی گفتگو کی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کی باتیں کبھی ختم نہ ہوں گی، ہم بیان کرتے بھی جائیں۔ سارے درخت جو زمین پر موجود ہیں ان کو اگر ہم قلم بنا لیں اور سارے سمندر یعنی 7 سمندر کو سیاہی میں تبدیل کر لیں، یہ تمام کے تمام کنزیوم ہو جائیں گے، خرچ ہو جائیں گے اللہ کی باتیں لکھتے لکھتے، لیکن اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ اس کا ذکر آتا ہے سورہ لقمان میں، اللہ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَخْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ 7 أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور اگر وہ جو زمین میں درخت ہیں سب ختم ہو جائیں گے اور سمندر سیاہی اس کے بعد، اس سمندر میں 7 اور سمندر سیاہی کیا ملیں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں گی۔ بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی بے شمار نشانیوں کا ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس کی نشانیوں پر غور کریں، اپنے خالق اور پالنہار کو پہچانیں اور اس کی وحدانیت پر ایمان لائیں۔ یہ آیت یعنی آیت 13 بھی اسی کا ایک سلسلہ ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے تمام جانداروں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جو رات کے جاندار ہیں ان کا بھی وہی خالق اور مالک ہے، اور جو دن کے جاندار ہیں ان کا بھی وہی خالق، مالک اور پالنہار ہے۔ وہ سب کا دکھ درد سننے والا اور جاننے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا، جاننے والا ہے، بلکہ تمام کی ضروریات کو پوری کرنے والا ان کا رزاق بھی وہی ہے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔